Major ang imong problema, istoryahi ang imong mama ug papa. Kay basin magdakom sila nga ikaw makapasok pa, karong buntis ka na. Nabaligyara ba ang baka ug kabaw? Kay mo eskwela juga dinhi sa Davao. Bantugrang way uli-uli, bisan pa kun gimingaw, hadlok manggug kang maulaw. Major ang imong problem, kay gibiyaan ka na sa imong boyfriend. Absolutely, definitely, sunod bulan kugos-kugos ka na baby. O na'y leksyon sa mga anak nga padlungon, di mo tuos ginikanan matinumanon, ginikanan mapugion sa bukid na nagdakom, nga makagraduate ka puhon. Unta dinhi syudad mura kag dato tan-awon, daghang barkada ang imong pakanunon. Ang kwarta para sa project na sayang na usik, tungod sa tusik-tusik. Major ang imong problem, kay gibiyaan ka na sa imong boyfriend. Absolutely, definitely, sunod bulan kugos-kugos na baby. Karon, ato nang tawagon ang ato mga graduating karong tuiga. Cum laude, Agripina Bahaw. Magna cum laude, Tiborcia Wait. O karon, ang atong summa cum laude, Melchora Lista. Ang gugma usahay di masabtan, o di ka nagpakaaron ingnon lamang. Sa gibati o tinguha di kapungan, bahala nagduna sila'y maligsan. Kini ang kanunay nga mahitabo sa gugmang taong-buntang dalong. Bahala nag-aduna sila'y masakitan, basta ang ila maoy matuman. Di ba damo mga sultiro dira? Di ba damo mga dalagang tira? Nga agid nga sa pamilyado kahaw makuha. Tuntong agugma, nami man abinang tagpo-tagpo, nami man abinang tago-tago, nami lagi kung hindi ka masakpan. Sa una nga tao nga imugin sa aran, kini ang kanunay nga mahitabo sa gugmang taong-buntang dalong. Bahala nag-aduna sila'y masakitan, basta ang ila maoy matuman. Di ba damo mga sultiro dira? Di ba damo mga dalagang tira? Nga agid nga sa pamilyado kahaw makuha.
pati sa akon. Gugma ko hindi tikalon, lantawon ta karon. Mag-abot ang panahon, ako ang imong pangitaon. Hindi ko hitachi, hindi ko tampalasan.